Hoy! Asa naman yung mga people diri sa earth, oy? Asa naman ang snack hapon na? Tigpanihapon naman sad. Ay, gajod na. Oh, dara snack oh. Be! Unsa man eh? Snack. Ay, unsa man eh? Hilaw? Hinog. Paitaw ni nganong kini man? Snack man ka. Di ba snack? Panihapon na ba eh? Di, amo man na snack. Snack dili ko ani. Pag-order dito. Ay. Mura man tani ning dili madam pa snack kuno tag-ing ani. Kana lang sa kay habagat. Abilabot sa abagat. Sige na, alis dito. Magdali. Demanding na ning way abot. Unsa man ni dinugan? Dungagon pa. Apurado man ka.